বাথরুমে যাও, বিছানা যাও, এটা লাগে অপর নেই। খালি ঠান্ডা আর আগুনটা দিতাম বাদ। কত লোভ লেগো না কয় রে ভদ্রলোকটা কি কয় রে জলের ছোড়াই পায় না এক বউ দাও মাংস কিন্তু রান্না হ্যাঁ কিন্তু লাগবে ভালো লাগে কিছু আছে না লঙ্কা লাগে সব দিয়ে দিতে লাগে না দিতে খাবো তোমার একদিন খাইয়ে যাচ্ছি না বিরিয়ানি ডাবলটা কিন্তু ব্যাপার আছে ওই মিশে লেবু না করে মনে হয়েছে না তোমার কইছিলাম আমি মিশে লেবু গুড মর্নিং ফ্রেন্ড সবাই কেমন আছো গো বন্ধু বান্ধবীরা রং খেলতা না রং খেলবে না বন্ধুরা তাড়াতাড়ি আসো এই যে তোমাদের জন্য আমি তো এই যে পরিষ্কার পরিষ্কার গালগুলি নিয়ে বসে আছি রং মাখাবে না আসো 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 वेलकम वेलकम हाँ हाँ क्या काट रही हो दीदी प्याज 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 और लहसुन वाला वो चिकन पकाऊंगा आज होली है ना इसीलिए पार्टी होगा पार्टी पार्टी शार्टी होगा आप लोग करोगे पार्टी शार्टी होली वाले दिन तो आ जाइयो তো ঠিক আছে বন্ধুরা সবাই যারা যারা এসছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে হোলির শুভেচ্ছা জানাই সবার হোলি ভালোভাবে কাটুক সবাই খুব ভালো ভালো এনজয় করো ভালোভাবে এনজয় করো যারা যারা এখনও আইবিসি ফুডের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও ঠিক আছে तृप्ति चौहान क्या बन रही है भाभी चिकन पकाऊंगा आप लोग खाती हो क्या चिकन क्यूटेक्स राहुल ये पार्टी या पार्टी 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 अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी पार्टी शुरू नहीं हुई पार्टी की शुरू करने की तैयारी चल रही है हेलो एमके यूट्यूबर हेलो हाय केमन आछो बुरा ना मानो होली है आ जाओ सब लोग आ जाओ मेरे घर पर होली खेलूंगा रंगोलियां मनाऊंगा आप बंगाली बंगाली हो आपको काला जादू आती होगी ना किसने बोला बंगाली लोग को काला जादू करनी आती है भैया क्यूटेक्स राहुल होली गया होली नहीं गया हम लोग का बस अभी होली है ब्यूटीफुल मेरी जान कैसी हो आप बहुत अच्छी हो जिगंदर जतिंदर कुमार बहुत अच्छी हो आप लोग आ जाए तो मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा जल्दी जल्दी आ जाइए जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया जी सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए